Introduction. Language, the most commonplace of all human possessions, is possibly the most complex and the most interesting, since it is an instrument from humans' communications which each other, the growth and development of their talents, causing creativity, innovation, and novelty, exchanging and transferring their experiences and on the whole for formation of societies. Fluency in the target language may be one of the most important goals of language learners. However, fluency doesn't guarantee perfect communication between the language learner and the native speaker of the language, since there is another factor which influences communication. That is culture. However, the word, culture itself is perhaps one of the most complex terms to find in the language culture. Jadi, bahasa, tempat paling umum dari semua kepemilikan manusia. Mungkin yang paling kompleks dan paling menarik. Karena itu, adalah instrumen untuk komunikasi manusia satu sama lain. Pertumbuhan dan perkembangan bakat mereka menyebabkan kreativitas, inovasi, dan kebaruan. Itu juga bertukar pikiran dan mentransfer pengalaman mereka. Okay, next, language. According to Saussure, 1956, defines language as the system of differences. In this sense, he believes in the difference of meaning of a sound, image, or written except in different languages. If words stood for pre-existing concepts, the word of have exact equivalent in the meaning from one language to the next, but this is not true. It is called Saussure. And then there is to say the concept of a sound, image, or symbol in different language is different. And according to Wardout, to 2002, she said that defines a language to be a knowledge of rules and principles and of the ways of saying and doing things with sounds, word, and sentence, rather than just knowledge of specific sounds and word and sentences. And then a language serves as an organizer of knowledge, according to Hammers. And then there is a reason to believe that aspect of language influence categorization. And then a language is like of what was claimed by Jian 2000. It is the mirror of culture in the sense that people can see a culture through its language. Oke. Ini yang dimaksud adalah bahasa. Bahasa menurut Saussure pada tahun 1956. Nah, itu dia mendefinisikan bahwa bahasa itu sebagai sistem perbedaan. Nah, dalam hal ini ia percaya pada perbedaan itu karena makna gambar suara atau bentuk tulisan itu dalam bahasa yang berbeda. Nah, jika kata-kata mewakili konsep yang sudah ada sebelumnya,
maka mereka semua akan memiliki padanan yang tepat dalam arti dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, tetapi itu tidak benar seperti itu. Itu menurut Saussure. Nah, dengan kata lain, konsep gambar suara atau simbol dalam berbagai bahasa yang berbeda. Nah, itu menurut Wardaut, dia mengatakan seperti itu. Sebagaimana dikutip dalam Elmas di tahun 2013. Nah, si Elmas itu sendiri itu mendefinisikan bahasa sebagai pengetahuan tentang aturan dan prinsip dan cara mengatakan dan melakukan sesuatu dengan suara, kata-kata, dan kalimat daripada hanya pengetahuan tentang suara, kata-kata tertentu, dan kalimat. Jadi, bahasa itu sendiri berfungsi sebagai penyelenggara pengetahuan. Itu menurut Hammers and Blends di tahun 2000. Dan kata alasan untuk percaya bahwa aspek-aspek pengaruh bahasa itu dikategorisasi seperti itu. Jadi bahasa itu mengingat apa yang diklaim oleh Jiang di tahun 2000 itu adalah cerminan budaya dalam arti bahasa orang dapat melihat budaya melalui bahasanya.